সারা রাজ্যনি পাহাড় এলাকা চিনি পাহাড় যে কাবুই দংমানি ও কামানি খরাং খানা রওয়ানি বাং তিনি কি লাবো চিন্তা আবনা সানানি বাগৈ বরংনি মুক্তিनि খবর বরংনি কামানি খরাং খানা রওয়ানি বাগৈ তিনি जों अर ब्लक बसकांगो जमा आंलायो जे दाबी खायमानि आपला सर खोनाबाय खेरा जत्न नांमानि दाबी दैमा नुलि आं तमायखा दै पाइपले रोफो दैसि फाइया बामनि आमल जे जागा रास्ता खायख्लांमानि ताइसिं जुब नेता सायख्लांखा पिस कोक थांबायखा लामा सनामजाग्लिया ओ बायचां बारिनि कासिगां थांगानि साइकेल बेसा कस्तं तंखा ओ कयमरानि लामा हामलिया 7 बছর লাই थांखा ताकसानो नित्य बाजारनि हासपाताल सुरु खायमिया बरक कलचियो पाका रास्ता 7 বছর আগেनो पायानि तंमानि पाया किल्लाबाय अम्पि पाका रास्ता ngani कुफुं सखा करिखा साइकेल चालाई मालिया रेगा 200 दिन बছর सामरनाय मानि रेगा कमानाय इंखा बছর जा कয়েকদিন सामंगमा तांमानि आबसासि मजुरी मालिया आमति अवस्था जिनिसपत्रनि दामब्लानो बारेरक चिनि आइब्ले कमेरक आदि बामफ्रन्ट सरकार तंखा आंखलाय लेखापरा गोनांखे जुबकरक साख्रि मानो ताबकी एमए पास इंजिनियर डाक्टर इंसे साख्रि मालिया अंधकार थांखा जुबकरकनि रेगा सामु बंदं थांखा बाजार बरक फाइमालिया आगिनि हाय रांसिकनि के बाजार भाके फाइनाय ओ सिगांगो करबुगो बसा फाल्लायखा ओ तुइदो बसा फाल्लायखा आमहाय अवस्थान तका अभाव त्रिपुरा राज्य उंग्ल अंचलि थांखा ओ 7 বছর एडिसि ध्वंसंका हमानो आमहाय परिस्थिति जुबक रक चाकरी सानो श्रमिक रक सामंग सानो पाब्लिक रक जिनिसपत्र दाम कम खाइदी हनो दुर्नीति बंद खाइदी हनो गणतंत्र अधिकार रदी हनो किंतु तबक सरकार चालनाय रक गणतंत्र ध्वंस खाइयो बरनि अधिकार हरण खाइयो जिनिसपत्र दाम बारे रगो बरक फायको सकां मामी सुमजनाय गैस नि दाम 450 तमानि ताबो 1200 बरक फायको सकां $1 नि दाम 60 টাকা तमानि ताबो 90 টাকাनि बेसि भारतबर्षनि रांनि दाम सिकमै थांखा प्रति बছর জাতিসংঘ बदेश बोसोर आगखा बनि रिपोर्ट रजागो भारतबर्षनि अवस्था तेसा अंकल कलायो बांग्लादेश नि तलाव थांखासिनि भारतबर्षनि अवस्था किन्तु गदी मोदिया सनावै ताताल सानाय दालार सानाय मीडिया सनामै भारतबर्ष विकसितंखा भारतबर्ष आगखा मोदी हाय तो मुमकिन हाय मोदी के विश्व गुरु सिंह सिनाय आमहाके प्रचार खाइलाय तंखा अथच भारतबर्ष सर्वनाश तंखा एडिसि एलाकाओ 300 खान स्कूल बंद मास्टार सिकरिखा खरकसा मास्टार बाकी स्कूल चालक नाय मास्टार नालाय मालिया एडिसिओ चाकरी शून्य पद गोबांमा चाकरी नानि नायलाय माने चाकरी नालाय मैया दुर्नीति इंटरव्यू खासकान प्रश्न पत्र आउट दंगो इंटरव्यू खासकान मेरिट लिस्ट बारंगो अब बेआइनि अब हाके रां चालायै दुर्नीति खायनि थाङै चाकरी पर्यन्त नालाय मैया दिनै 5 বছর नायखा विलेज कमिटी निर्वाचन बामफ्रन्ट त्रिपुरा राज्यनि ट्राइबल एलाकानि बरनि थानि क्षमता रैख्लांमानि जानि जा एलाकानि प्रधान मेम्बार संघानि क्षमता एवं संघमाखा हांकै ओ ब्लक चालगनि ओ जुनाल साब जुनाल चालगनि विलेज कमिटी चालगनि अब बरनि अधिकार नाय 5 বছর লাই थांनायखा आवसामा खाया जनगणनि अधिकार करिखा ताबक
সাগনি পারানি প্রধান সংঘানি নির্বাচন খাইয়ানি বিয়াংনি বরক বসাবো প্রধান হি সংখ্যাংকে বরকসি প্রধান নংসি ফৌ जों मा संलिया आरो प्रधान ताम खाय बरक ताबक उन्नतिनि कक चिंता खाया साब बसक दुर्नीति खायनाय लुंठन खायनाय तांगियागै रेगा बिल नानाय कन्ट्राक्टर फाइके रां सानाय आमति सिंलाय दंसियो उन्नतिनि धारे कासे बाकरिका त्रिपुरा राज्य कलग सइन तंखा आबो नंनाय जों आगिबा सायमानो देश बीजेपी सरकार राज्य बीजेपी जुट सरकार ओ बीजेपी कोनो समय गरीब रगनी विशेष क्राइसिनि ट्राइबेल रगनी हाम कराय नाया बार बार जों साका जों जदि उन्नति खायनि हिंग्लाय बीजेपी नो सि मानरनाय सरकारनि तामने जों हाय हेन बीजेपी ट्राइबेल नि हाम कराय नाया ट्राइबेल नि आकांक्षा तामो निजेनि आइडेंटिटी नो निजेनि जाति सत्ता नो विकसित खायै पूर्णांग जातेंगानि सारा पृथ्वी नि ट्राइबेल आबो सानो आबो मुसुगो किंतु बीजेपी नि कंका आबो ट्राइबेल त्रिबुलिया भारतवर्ष एकटा देश एकसाथ जाति सिंनाय हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कक बरगिया अहमिया बांग्लाया हिंदी जत हिंदी मा सोलोंनाय ओ देश भारतीय इंडिया ओ देश सोलोंनाय हिंदुस्तान जों हिंदू मानो किंतु जों तो हिंदी सायाबले कक बरक सिसाव मरसम कक सिसाव बांग्ला सिसाव आबो सिसिनि आइडेंटिटी आबो सिसिनि जाति सत्ता आबो न के बरक साल एसिमिलेट खायै सकमरि रनाय शुधु हिंदी कायसा सिनारनाय आबोनि बागैनो ताबो पर्यन्त बरक चिनि कक बरक न अष्टम तपसिल खबिया आबोनि बागैनो ताबो बांला न पर्यन्त जे बांलाभाषी माने बांलादेशी भारतवर्ष बांलाभाषी तंगानि कगिया बांलाभाषी र बांला कक सानै र बांलादेश तंगानि कक हाइछि ताबोनि बीजेपी नि कक এবং ও বিজেপি হাইনি বাগৈনো 40 বছর আগে আর বামফ্রন্টনি তংমানি বাই বামফ্রন্টনি জারি जों सिख शिडुल मानका चिनि अटोनमी साहित्य शासन किंतु ताक बुफानो बीजेपी नि नरेंद्र मोदी नि राज्य अमित शाह नि राज्य गुजरात 1 कोटी नि ऊपर ट्राइबल तंगैफानो ताकफानो एडीसी मानिया सिख शिडुल मानिया बरनि कक ट्राइबल नि कक राज्य नि कक सम्मान जागिया कक स्वीकार खाइजे ओ सिगांगो लादाख नि बररक सिख शिडुल सानमानि आबरनि नेता सुनम वांगसुक ताबक जेल ताबनि सिख शिडुल सान अन्याय अपराध दाबी खाइमानि अपराध लादाख से तंग्रे आवासै लादाख नि तब उइसै ओ राजस्थान नि जेल छि चबैतों बरौनि सरकार अरुणाचल प्रदेश बीजेपी नि सरकार ओ बीजेपी सरकार छि सानै तंखा लैंड प्रोटेक्शन नि बागै सिख शिडुल नांगो चिनि अरुणाचल त्रिपुरा हाके सिख शिडुल मारनाय कुंजु कामिया 5 बছর लाइनेखा बीजेपी खना निशा नाया बरनि सरकार नि दाबी न सन बरगसिया चिरकाल बीजेपी एससी एसटी संरक्षण नि विरोधी बरक संविधान न सलायनि नायमानि आपकी बार 400 पार 400 नि बेसे एमपी मा कांगलाय ताबक संविधान सलायै आरो धर्म निरपेक्ष हिसाबै आपनो बात रखामो ते एससी एसटी नि बागै जे रिजर्वेशन सिख शिडुल आबरन बरक बात रहोय एक देश एक जाति एक नीति जनरल लोगनि रिजर्वेशन करि के एससी एसटी नि रिजर्वेशन करि जनरल हिंदी सानाय लोगनि सिख शिडुल करि के ट्राइबल लोगनि सिख शिडुल करि मांगनाय जत एक रकम सि मांगनाय आबंका बरनि कक सम्पूर्ण चिनि ट्राइबल जा मुसलमानी ट्राइबल जे आकांक्षा ट्राइबल जे अधिकार मानानि मुसलमानी बनि उल्टा वांसो मुंका बीजेपी अवश्य तिनी सरकारो दं ओ बीजेपी जतदिन सरकारो दंनाय ततदिन गरीब रंगनि ट्राइबल रंगनि मुक्तिनि अधिकार मानानि बर दाबी आदाय खायनि कोनो उपाय सिकरै हानि बांगै तिनी मथा एडिसि चालो किच्छु फानो खायमैया खाइमैया अंतेंते विलेज कमिटी बुटबो रक खाइमालिया लैंड अलॉटमेंट कमिटी बो सय रजाखा चाकरी बाकरी डालाइमालिया एमन के पेंशन सासेर लाइमालिया
amo haing tongka borok sanman hike chakri borok sanman hike regani samang khotong ya nung regani samang rokha hangkai 1 কেজি khotong bago regani samang aidi bampro tongpro 125 din 150 din samang romani jon nung rokha hangkai nung khotong bagya yogo orang bai rega tangnai rok mosa 1 mon khotong pai nai mano tong sersa khotong bag tongbo khotong bag yagoi chungno samang rodi rang rodi chungno khotong pai nai mano sai to bai khabole chini bari ro abo সত্য ko এই রকম খেয়ে যখন সামং সানো জিনিসপত্রের দাম কমে রদি হন গণতান্ত্রিক অধিকার সানো আবরকে বার তোমা সালাই তাই সিং যুব নেতা সাইক্লাং মানি জনসভা তোমা সালাই হিংসানাই তংবলে মন্ত্রী সামনে সেবানি বকুরছি খোক নাই পে চাকরি ছি রদি হমলে সেবানি বকুর খোক নাই ছি সাই তঙ্গ তে মাসা কে বাবু সাসাকা বনাকে পং বকুর খোকতে বকে তক বকুর খোকতি দে খোক নাই আগে পং বকুর খোকতি খোক নাই Hindu Musulman, BJP ni kok mungkai, deh, Motaro ni kok mungkai, Bahari Bangali, ani Cakri ni kok salia, ani Odikar ni kok salia, ani Rega ni kok salia, ani jenis foto dam marung ni kok no salia, abang tongka, ani lama khaijaya, ani tuiman yang tomani, karen sengroma yang tomani, abang ni kok ke barok salia, school coli yang tomani bonok ke barok salia. এবং বইবতা সামথং হিনি সিসি সিগিরু বুসি বুসিগু থানসা তংলাইনে হমানি তিপ্রাসা থানসা তংলাইমানি অমদে তিপ্রাসা থানসা তামা হিনি খরসানি পার্টি অফিস তে খরসা তখরুয়া না তামনি খরসানি পার্টি অফিস তে খরসা হর ফলাং রওয়ানি না আবদে তিপ্রাসা থানসা তামনি বুকুর খোলাই নাঙাই পুন হাকে তামনি তক বুকুর খুবতে খোলাই নাঙাই আবদে থানসা আবহাকে থানসা মিয়া जों सालानि नायो अधिकार से नीति सी तमानि नांगनाय अधिकार आदाय खायनि बागै गणतांत्रिक आंदोलन शक्तिशाली खायनि नांगनाय शुधु ट्राइबेल आंदोलन खायमे बाय ट्राइबेल नि दाबि न आदाय खायमेया ट्राइबेल नि जे एडिसिनि दाबि एडिसिनि अधिकार बारनि दाबि अब गणतांत्रिक दाबि न्याय्य दाबि ও গণতান্ত্রিক দাবি ন্যায্য দাবি না আদায় খাই নেকলাই গণতান্ত্রিক শক্তি ন আন্দোলন ন শক্তিশালী মাকি নাই গণতান্ত্রিক আন্দোলন বপরে শক্তিশালী নাই শুধু ট্রাইবেলিয়া ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান যত ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই খাইকেছে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী কাঙ্কেছে আর গণতান্ত্রিক দাবি যেটা তিনি 11 খান দাবি খাই মানে আবো যোদ্ধারঙ্গ अब आदाय खायमानो आनी मांगनो जों सब समस्या दुनियार मजदूर एको शुधु तिप्रासाया जत तांसानाय बरक गणतंत्र हामजानाय बरक से थानसा मांगलायनाय बरकले चिनि बरक सिनि सिपो ताबके किसा पुछि लायका तामा ताबके चिनि बरक सिनिया ताबके उत्तर पूर्वांचल मा हलायसिनाय उत्तर पूर्वांचल कायसा बायनिया जोंके आदिबासी आदिबासी अधिकार সারা ভারতবর্ষ এবং সারা পৃথিবী যারা তাংজানে বারণ ঐক্যবদ্ধভাবে জোরদার আন্দোলন খায়নি নামাই অবশ্য আগে শাখা উত্তর পূর্বাঞ্চল সামনাঙ্গিয়া উত্তর পূর্বাঞ্চল ও মণিপুর দাঙ্গা নাংমানি বিশাল আইসানো হর থইয়া দাঙ্গারি হর গে উত্তর পূর্বাঞ্চল বাই উত্তর পূর্বাঞ্চল নাংলাই তোমানি নীতি করি হাই নঙ্গো নীতি তংকেছি এক তংলাই মানো কিন্তু তাবক বরক বিজেপি নি সেবা খাই তংলাই খা মথা সরকবো বিজেপি শাসন খাই তংমানি কিন্তু আব ফেসিবাদী শাসন নয়া ফেসিবাদী রক জাতি বিদ্বেষী ফেসিস্ট মানে রেসিস্ট জাতি বিদ্বেষী এবং ফেসিবাদ হিংস্র কিন্তু ক্ষণস্থায়ী হিটলার সারা পৃথিবীর বনিয়াকুং তলাও তরনাহি সামানে হিটলার ফেসিবাদী থৈয়ানি জাগাছে নাইতুক মালিয়া শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট রনি থানি চেনই হাকর বিচিং হাওইছি বহিনত বিচয় মাথইছি হিটলার কাজেই
এই ইয়ে নয়া ফেসিবাদীর তাবক জাগা জাগাও তাতাল সাবই গণতন্ত্র ধ্বংস খাইই বড় ক্ষমতা টিকি তঙানি নাই অত্যাচার খাইই আবার ঠিক কিন্তু জনগণ কখনো মানেই নাই মোদি হাই মুনকিন হাই মোদি হাই তো মুনকিন হাই মোদি হাই তো মুশকিল হাই মুশকিল ঠিক তামং খা তাবক আবনি বাগৈ হিন্দু রং হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ন তাও বুদ্রিয়া অযোধ্যাও রাম মন্দির খাইখা অযোধ্যাও ন বরক চেন খা লোকসভাও ফনুক রজা খা বিজেপি নিনি দিন শেষ খা নং ক্ষয় সুরুং খা পতন সুরুং খা সাইজন সরকার খাইমালিয়া 272 এমপি নাঙ্গো আগে যে সরকার খাইমানো 240 থাক পাইকা অবর্তমানী লক্ষণ রসাওয়ানি লক্ষণ পতননি লক্ষণ বিহার ভোট খবই জিতি খা আবো বাইনে বাক্সা খুশিন খা বাক্সা ওয়ানা জাগবাই খা চিন্তিপ্রাও বুদ্ধি হাকে খকফাইয়া নিহলো খকমাইয়া তাকুর সিক ওয়াসা ওয়াইনি খউইলাই থাকমানো কিন্তু চিরকাল সিক খউইলাই থাকমাইয়া মানজাগো চোরের 10 দিন গৃহস্থের 1 দিন হজাগো সালসা মানজাকে ফিকু পাটেটা এগে বিহার ভোট খবর পাসং থাঙ্গিনি আগামী দিন পাসং থাঙ্গনে আবো কোনো কগিয়া ও সময়ও ন চেনমানি বতঙ্গ ও চেনমানে কে বরক সালাইলিয়া আসাম বড়োলেন্ড বুটুং মানি বিজেপি চেনখা জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের যত নিশাই মেধাবী ছাত্ররা আরো পরেও জ্ঞান গোনাং ছাত্ররা আরো বুটুং মানি আরো কসারক জিতিও উত্তর পূর্বাঞ্চল ত্রিপুরা সারা কোন সময় আমায় ঘটনা ঘটিয়া খ কলেজ নির্বাচন কসাই রজিতি মানে অন্য রাজ্য আবো ওনখা মণিপুর ও সিগাঙ্গ বুটুং মানে মণিপুরি নিশ্রাই রক আর বরনি কলেজ এআইএসএফ কসাই রণজিতি রক্ষা আমেরিকাও কোনদিন কসাক পতাকা হাকে কাসা নাই আবো কেউ চিন্তা খাইমাইয়া তিনি ট্রাম্প সাহেব কসাক নি কক শিক্ষা মাইয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প বনি দেশ বনি রাজ্য বজেগাওত যে জায়গাও তংমানি আর নিউ ইয়র্ক আর কসাক রঞ্জিতি তাবক মেয়ার খা মামদানি ভারতবর্ষনি বংশ ভরক বহু আগে আমেরিকাও থাং তংমানি আবো তাবো মেয়র খা আমেরিকাও কয়েকটা জায়গাও কমিউনিস্ট জিতিকা এইরকম ভাবে বিহার জিতিমা বাই সারা দুনিয়া ন জিতি মানে তাকে বিহার জিতি ফান 240 খুশি এমপি 241 খ বিহার জিতি ফান নং মুখ্যমন্ত্রী মায়া খ নীতিশ কুমার ব কিন্তু বিজেপি আবন মুখ্যমন্ত্রী খ এবং নীতিশ কুমার ভাই মোদিনী যে ঝগড়া যে বিরোধ শেষ ইয়া খ তাও কোন লড়াই চলে তং যে কোনো সময় নীতিশ কুমার আং নং বাই তংলিয়া হাঙ্কায় সরকার কালাই নাই এবং দিল্লি সরকার কালাই কাঙ্কে ত্রিপুরা তো হাই করিকা এমন হাই পরিস্থিতিও কি ছাপানো বখাথিয়ানি কোনো কারণ করে আর ইয়াং বাহাই না जोंनो चिनी बरंनो भूल लामा दिखे तलां थानाय गे ত্রিপুরা মথা বিজেপি যখন আইপিএফ তিন ত্রিপুরা ল্যান্ড রনে হনি রলি আহি শাখা বরক জলে জাখা জলে তংপর যেতে সিএবি হিজলে তৈ ফাইকা আইন ক্লাইনি কে তেবু জলে কা আগে লামা আচক লাইকা বরক বামফ্রন্ট সরকারনি সময় 11 দিন লামা কাজ হইছে থাপরা ফংসা রজাইয়া বামফ্রন্টনি পুলিশ ভাই আর বরক কয়েক ঘন্টা মাদক বাড়িও লামাকা সমাসি থাম থাম গুলি রজাকা ও বিজেপি নি পুলিশ ভাই সারা লামাও চিনি ট্রাইবেল যুবকরনি থুই ভাই চাকসাই থাকা আবার চি মথা আসাই ও তোমা কক তোমানি মথা বিজেপি নো রিখলায়নি নাংনাই বিজেপি নো মেচেনানি নাংনাই যে আনি চলেরনো গুলি রনাই যে আনা ঠকে রনাই বন মেচেনানি বাকচিত মথা আর ও মথা সি তিনি নেতা আংনাই র ও বিজেপি নো সেবা খাই তংলাইখা বিজেপি নো পুজি তংলাইখা তাঙ্গি সেরাই র থাंसिनाय ताबक थांलिया जों जा सामानि अम बिजेपि नो थांनाय ताबक नुबायखा सिपिएम सरक गणमुक्ति परिसरक गसां रक जे सामानि आबन कक ठीक आदि दशरथ छलांगमानि बलाय खायनाय रनो बर कांग्रेस बाय मा थांनाय बर कांग्रेस नि दालाल बरक जदि कांग्रेस थांगे आनि खुंजो दाखाय रदि दशरथ आदि हालांमानि अब हाय
Semusai tunggu, oh mathani netaro BJP no mathang je BJP tribal ni corom birudhi, aro thang tongka tabung nukjak tongka, menteri nglai tonglai kha, ana raso cinno san ali akhai poddo cinno bai nokni barno MP khaika, kintu baro hakai BJP no puji phano, jengno thoke ronai, baro baile jenglo thangmaya khanai kabangma ungtongkha. জনসভা রিংকা হাকে আগিন হাকে তাই থাংলিয়া চাজাগলিয়াং নাই স্বাভাবিক ও বড় রগ্ন সিনি দিকে নাহরনি বাগৈ जों বড়ন মা কইলাই নাই বড়ন আহ্বান মা জানালাই নাই বড়নি নগ থাङै মা সালাইনাय ফাইদি আন্দোলন সি মাখালি ন আসক তংমা বাই ন কাবৈ তংমা বাই ও মনাগ মা দিন ন जों সকমর মাইয়া যে খেফানো মোদিন মা মেচানি নাঙাই মোদি অপ্রতিরুদ্ধয়া মোদি অপরাজয়া পৃথিবীও কোনো দিন হর আইয়াং ইয়া হর মানাক মা ফানো ফঙ্গায় নিন কাসই নারমাইয়া ফঙ্গাই ফিগো সাল পা ফিগো পৃথিবীও যত অত্যাচার মানে কোনো অত্যাচারী পতন ঘটিয়াং ইয়া পতন উঙ্গো ও কত মানে কংস রাবণ দুর্যোধন দুঃশাসন হিটলার মুসোলিনি অরণি এই সন্তোষ মোহন দেব যারা অন্যায় অবিচার অত্যাচার যারা গণতন্ত্র ধ্বংস করে নেয় বরণী পতন অনিবার্য যে ক্ষেপা মাচেন তিনি মোদিনী পতন অনিবার্য ও পতন ঘটে নাই হিনি না তিনি মনে সংখ্যালঘু থাঙু দিল্লি আর আরো বাহাইনে পতন ঘটে নাই হিনি না তিনি চড়াই রক বিজেপি নি লগেলে থাংমালিয়া হিনি মথা খাইয়াং তংবাইকা ও ব্যাপার ন বুঝিগৈ जों ধৈর্যরমৈ বরগনি যে বখানি কক বরগনি মুক্তিনি কক বরগ নাংমানি কক নি বরগনি দাবিনো তৈয়ে আন্দোলন মাখাইনাই আন্দোলন খাইকাংকাই বড় কবাংমা চিনি দিগি দাগ বসকাঙ ফাইমানি লুগনাই হানি মাং কিচ্ছাবা তাওয়ানা বাইদি কিচ্ছাবা খা তাবেল দি খা তা থৈদি সাহস তৈই উৎসাহ উদ্দীপনা তৈই চিনি আন্দোলন চালক থাকনি বাং যত তিনি সময় তাং থামাই যা দেখি সাওই আনি কংনা অরণ্য পাইর জাকা ইনকলাব জিন্দাবাদ গণমুক্তি পরিষদ